आपने भी बहुत बार कहा कि वफा करोगे तो वफा करेंगे। एहसान का बदला शुक्रगुजारी से देना, ये हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पहाड़ी लोग हैं वो एसटी स्टेटस डिजर्व नहीं कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, पहाड़ी एक कबीला है, किसी के कहने न कहने से कुछ नहीं होगा। इस वजह से पहाड़ियों को ये हक दिया ताकि उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट्स मिले। जो एक सरकार का फर्ज होता है, उनने कोई पटा हमसे लिखकर नहीं लिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेजबान फैजान कुरैशी। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मारूफ पहाड़ी लीडर और फॉर्मर MLC जनाब रफीक शाह साहब। आज इन्हें गुशी कुपारा से जुलूस की सूरत में अपने आबाई इलाका जो इनका है डुलीपुरा तरहगाम लाया गया और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जलसे से खिताब किया और यहाँ पर आज पहाड़ी लोगों ने जश्न भी किया। आज हम इनसे जानना चाहेंगे इसके क्या वजूहात है। जी रफीक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक जुलूस की सूरत में आज आप अपने आबाई इलाका जो आपका है डुलीपुरा, यहाँ आए आप और बड़े जलसे से खिताब भी आपने किया और आपने यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उन्होंने जश्न भी मनाया जो मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। क्या वजह है इसकी? आज पहाड़ी कबीले के लिए योम आज़ादी, योम नजात, आज 75 बरस की नफसियाती, सियासी, माशी और समाजी गुलामी से मरकजी सरकार ने पहाड़ी कबीले को आज़ाद किया है और आज का दिन पहाड़ी कबीले की तारीख में योम आज़ादी के तौर मनाया जाएगा। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान की तारीख में 15 अगस्त 1947 को तारीख आज़ादी का दिन मनाया जाता है और पहाड़ी कबीले के साथ गुज़िश्ता 75 बरस से नाइंसाफ़ी, नाबराबरी रवा थी। पहाड़ी कबीले के समाजी हुकूक सलब किए गए थे जो 75 बरस से आज तक किसी ने भी बहाल नहीं किए। पहाड़ी कबीले को फकत एक वोट बैंक के तौर इस्तेमाल किया गया। मौजूदा मरकजी सरकार के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें एक हक दिया, हमारी इज्जत नफ्स को बहाल किया, हमारी तबाहशुदा उस इमारत को जो 1947 में तबाह हुई थी दोबारा तामीर किया। जी रफीक साहब, पहाड़ी लोग जहाँ आप अक्सर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ सियासी तौर या जो इक्तिसादी तौर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या आपको लग रहा है कि अब जो वो ये नाइंसाफ़ी है वो ख़त्म हो गई? बिल्कुल, इंशाल्लाह वो नाइंसाफ़ी ख़त्म हो गई। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गई, शेड्यूल ट्राइब मिल गया और शेड्यूल ट्राइब का ये मतलब है कि आईन में एक चैप्टर है जिसको जुमरा शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है। उसमें उन लोगों के लिए जो कबाइल हैं, हिंदुस्तान में 700 कुछ कबाइल हैं, उनकी बाज़ाबादकारी, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ मखसूस कानून बनाए गए हैं। उनका एक अलग दर्जा रखा गया है। उनके पॉलिटिकल राइट्स अलग हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स अलग हैं, उनके सर्विस राइट्स अलग हैं, उनके एजुकेशन राइट्स अलग हैं। ये आज वो हक पहाड़ी कबीले को मिल गए और इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द पहाड़ी कबीले के लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होगा कि हमें क्या मिला है, लेकिन आने वाले 5 साल में पहाड़ी कबीले के लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि हमें क्या मिला है। उस वक्त ये हम जिंदा हों या न हों, लेकिन जो भी लीडर इसके लिए लड़े हैं उन्हें ये सलाम जरूर पेश करेंगे। जी रफीक साहब, जो पहाड़ी लोग हैं यानी आपने भी बहुत बार कहा कि वफा करोगे तो वफा करेंगे, क्या उसका मतलब ये हम माने कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें आप बीजेपी का साथ देंगे? जी, वो जो बीजेपी का साथ देने का मसला है वो वफा का बदला वफा से देना, ये हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है। एहसान का बदला शुक्रगुजारी से देना, ये हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है। और अगर हम इस्लामी तालीमात को ले लें, इस्लामी उसूलों को ले लें, तो वहाँ पर इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि जो आपके साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, जो आपके साथ एहसान करे उसके एहसान का बदला शुक्रगुजारी से दो, अच्छाई से दो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस फैसले का, ये फैसला
ہماری متحدہ لیڈرشپ کرے گی. ہمارے سپریم لیڈر مظفر حسین بیگ صاحب ہیں, وہ جب ایک کانفرنس بلائیں گے, اس میں پونچھ رجوری سے لے کر یہاں تک, کرنا سے لے کر کیرن تک, جمگنڈ تک, اننت ناگ, یہ جہاں جہاں ہمارے پہاڑی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں وہاں کی تمام لیڈرشپ جمع ہوگی. ایک گرینڈ جرگا بلایا جائے گا, اس میں ایک فیصلہ لیا جائے گا. وہ فیصلہ تمام کا متفقہ فیصلہ ہوگا. میرے ہاں یا نہ کرنے سے وہ تو میری انفرادیت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں احسان کا بدلہ ہم شکر گزاری سے دیں گے, لیکن بلک میں ووٹ دینا, بی جے پی کے کینڈیڈیٹوں کو جتانا, اس کا فیصلہ ہماری متحدہ لیڈرشپ کرے گی. جی, اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو گجر طبقے سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, اور انہوں نے کئی جگہوں پر احتجاج بھی کیا, اور کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پہاڑی لوگ ہیں وہ ایس ٹی اسٹیٹس ڈیزرو نہیں کر رہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, پہاڑی ایک قبیلہ ہے, کسی کے کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس کو ڈیفائن کیا ہے ڈاکٹر گریڈسن نے بھی ڈیفائن کیا ہے, سر والٹر لارن نے بھی ڈیفائن کیا ہے, باقی جو اسکالر تھے ان نے بھی ڈیفائن کیا ہے. پہاڑیوں کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہاں شاردا یونیورسٹی جو آپ کو اس وقت پی او کے میں ہے, وہ پہاڑی زبان کی یونیورسٹی تھی. وہاں سے پہاڑی تاریخ کی زبان شروع ہوتی ہے. اس طرح آپ دیکھیں کہ پہاڑیوں کا ایک بہت بڑا ماضی رہا ہے, بہت بڑا تابناک ماضی رہا ہے ان کا. لیکن 1947 میں پہاڑیوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا, تقسیم کیا گیا, اس ریاست کو توڑا گیا پہاڑیوں کو کمزور کرنے کے لیے, ایون گجروں کو بھی کمزور کرنے کے لیے. اور اس تقسیم کا, اس منافرت کی سیاست کا شکار دونوں قبیلے ہوئے, پہاڑی بھی اور گجر بھی. پھر اس کے بعد ایک اور پالیسی بنائی گئی, گجر اور پہاڑی کو الگ تقسیم کیا گیا, یعنی ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا گیا, گجر کا ووٹ الگ, پہاڑی کا ووٹ الگ. آج موجودہ حکومت نے وہ تقسیم کی لکیر مٹا کر ایک برابری کا پیمانہ مقرر کیا ہے جہاں ہر ایک کو انصاف ملے گا, اور انشاءاللہ نفرت کی ہر ایک لکیر مٹے گی. آئندہ نفرت کی ہر تقسیم کی اور نفرت کی ہر ایک لکیر مٹے گی. یہ میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ نفرت کی اور تقسیم کی ہر لکیر مٹے گی. چلتے چلتے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سرکار ہے انہوں نے اس وجہ سے پہاڑیوں کو یہ حق دیا تاکہ انہیں پولیٹیکل بینیفٹس ملے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بی جے پی نے ہم سے کوئی پٹا لکھ کر نہیں لیا, کوئی اسٹامپ لکھ کر نہیں لیا, کوئی کنڈیشنل مراد ہمیں بی جے پی نہیں دیا. بی جے پی نے ایک آئینی حق دیا ہے جو ایک سرکار کا فرض ہوتا ہے. انہوں نے کوئی پٹا ہم سے لکھ کر نہیں لیا, لیکن اخلاقی فرض ہمارا ہے, انسانی فرض ہمارا ہے, مذہبی فرض ہمارا ہے کہ ہم احسان کا بدلہ شکر گزاری. بہت بہت شکریہ.